Tamsogo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o ang norni logi tongo Orupate Burma. Tini ni Kokborok Koktwma ro ungkha. Hasiri Vidansabha Chongbarini Bagi Thurung Bodoli Bishigo Kapruna Chenglaijakte BJP Bodol Hadnari Hastio Phai Shokpekya Kendra Swarashtra Mantri Amit Shah Haste Vidansabha Chongbarini Bagi Thurung Bodol Bishigo Kaprumani Chenglekha Te Abuli Bishingo Gobri Thurung Bodol Bishingo Hapongo Tongnai Bodol BJP Bodol Tabuk Jotoni se Sikangjak Omhai Tong Halogo Phai Shokpekya Hastewo Kendroni Swarashtra Mantri Amit Shah Shalgrebe Hangku Dormonogoro Thangai Bodolni Pandawo Thangai Manjagikha Sangarsala Birbirai Noklawo Songtajak BJP ni Pandawo Thangai Manjagi Koklamnar Amit Shah O Salo Puila Hastewo Maharaja Birbikram Birkhung Kholawo Bona Lamsukin Harka Hasni Montriokra Dr. Mani Saha Yaksu Montriokra Jisu Devono Khoboi FBT Kubuni Tangphangro Yagulo Indian Air Force ni Birkhung Baike Dormonogoni DNB Noklawo Ongkhorei Birbirai Noklawo Thangai Koklamnar Gikha Ar Thangai Khorsa Mantri MLA MBT Botoni Adon by Koklam Saleka Yagulo Botoni Adon Rokning Bagai Koklam Narkma Ulo Salchibe Hangkor Bakak Lam Rakha क्या हो गया उत्तर त्रिपुरा वाले की आवाज को ऐसी आवाज नहीं चलेगी। बहुत समय के बाद मैं उत्तर त्रिपुरा में आया हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। समृद्ध त्रिपुरा के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मन जी, बहन प्रतिमा भौमिक, केंद्रीय मंत्री जी, सांसद देवती त्रिपुरा जी, संदीप पात्रा, हमारे उत्तर पूर्व के इंचार्ज संदीप भाई आगे आओ जरा मंच पर, सबको प्रणाम करो, ताली बजाइए संदीप भाई के पास। ये हमारे नए प्रभारी सांसद महेश शर्मा जी, श्री समीर ओराम जी, राज्य के मंत्री महोदय, विधायकगण और पदाधिकारीगण और आज उत्तर त्रिपुरा के गांव-गांव से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे ही युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मौसम के कारण आने में 1 घंटे से ज्यादा देरी हुई है, मगर मैं अभी यहां सभा मंच पर हेलीपैड से आ रहा था। 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ। उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर माणिक शाह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव वर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है।
मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहीं से सीधा मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए मैं जाने वाला हूं। और आज जब मैं यहां हूं, माणिक्य वंश के राजाओं और महान महाराजा वीर विक्रम को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने त्रिपुरा को भारत के साथ जोड़कर रखा। गुरुवर टागोर माणिक्य वंश के सभी राजाओं के साथ बहुत उत्साहपूर्वक और घनिष्ठ संबंध रहे और यही त्रिपुरा की धरती ने हमें एसडी बर्मन जैसा एक बड़ा नगीना पूरे देश भर के संगीत को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला एसडी बर्मन ने का काम किया। इस त्रिपुरा की धरती को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी यूनिट को साधुवाद बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने यहां शासन किया, मगर त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान नहीं। पानी लेना है तो उनकी कैडर के पास जाओ, रोजगारी लेनी है कैडर के पास जाओ, राशन लेना है कैडर के पास जाओ, थाने में केस दर्ज कराना है तो कैडर के पास जाओ। सारा प्रशासन कैडर के नीचे ला दिया था। आज मैं आपको पूछता हूं, कहीं पर वो कम्युनिस्टों का कुशासन दिखता है? भाई बताइए, दिखता है? ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का। और ये चुनाव 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, विप्लव देव और माणिक शाह के नेतृत्व में जो विकास की नींव डालने का काम हुआ है, वो नींव पर एक समृद्ध त्रिपुरा की इमारत बनाने का काम ये 5 साल के अंदर करना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अपना अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर तो पहुंच ही गया है, हर घर में शौचालय तो पहुंच ही गया है, मगर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी भी मिले, हर एक के लिए अस्पताल की व्यवस्था। ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। मित्रों, आज बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बालेंद्र कुमार घोष का जन्मदिन भी है। मैं आज उनको प्रणाम करता हूं और याद करता हूं। मित्रों, जो डबल इंजन सरकार हमारी चली, उससे अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है, कुशासन की जगह सुशासन दिया है। प्रतिमा भौमिक एवं अन्यान्य नेतृबृंद एवं আমার সামনে যে জনঢল এখানে দেখা যাচ্ছে, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের আজকে যে এই যে র্যালি এবং যে রথযাত্রা যে আজকে আমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্ট এবং এই ধর্মনগর থেকে শুরু হচ্ছে, আরেকটা র্যালি এবং রথযাত্রা শুরু হবে সেই সাউথ থেকে, সাবরুম থেকে। দুটো আজকে 5 তারিখ থেকে শুরু হবে এবং 12 তারিখ তার সমাপন হবে।
আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি কেবি নাড্ডাজি সেই সমাপনে আসবেন এবং এই আজকের এই যে র্যালি দুই জায়গায় সেটাকে কিকস্টার্ট করছেন আর কেউ না, যিনি আমাদের 2018-তে আমাদের বামবর্গীয় সেই যে আমাদের কুশাসন চালিয়েছে, যাদের থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, আমাদের সামনে উপস্থিত আমাদের সবার প্রিয় অমিত শাহজি। বন্ধুগণ, আমরা 2018-তে যে চলো পাল্টায়ের আমরা স্লোগান দিয়ে আমরা চলেছিলাম, সেই চলো পাল্টায়ে যে আশীর্বাদের জন্য আমরা মানুষের কাছে ঘরে ঘরে গিয়েছিলাম, সেই আশীর্বাদের বিশ্বাস নিয়ে আজকে আমরা সেই বিশ্বাস যাত্রা এখানে আমরা করছি। বন্ধুগণ, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, শুধু একটা কথাই বলবো যে এই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে গুড গভর্নেন্সের যে স্কেমের সরকার আমরা এতদিন ধরে দেখেছি, উনার মার্গদর্শনে আমাদের ত্রিপুরাতেও আমরা সেই স্কেম ছাড়া যে সরকার, যে গুড গভর্নেন্সের সরকার, সেই সরকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন আজকের যে কিকস্টার্ট হবে এই জনবিশ্বাসের যে যাত্রা 2023-এর যে আমাদের মিশন, আমি নিশ্চিত আবার ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের অমিত শাহজির নেতৃত্বে আবার যে আমাদের এই জনবিশ্বাসের যে যাত্রা শুরু হচ্ছে, 60-এর মধ্যে 60-এর আমরা যে আমাদের সভাপতি যে বলেছেন ত্রিপুরা প্রদেশের, আমরা নিশ্চিত আবার ত্রিপুরাতে আমার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে বিজেপি সরকার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য, এবং ফগের কারণে আমাদের দেরি হয়ে গেছে, এর জন্য আমাদের ক্ষমা প্রার্থী। সবাইকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এখন আমরা যার অপেক্ষা অধীর আগ্রহে বসে আছি, যার বক্তব্য শোনার জন্য, যাকে দেখার জন্য, তখন অমিত শাহজি কি বলেছিলেন? কমিউনিস্ট কো উখাড় কে ফেंक दूंगा। কি বলেছিল? কমিউনিস্টকে उखाड़ के फेंका कि नहीं? फेंका नहीं? फेंका। आप 23 में माननीय অমিত শাহজি এসেছেন আমাদের মধ্যে। 23-এ আমাদের কিসের নির্বাচন? ত্রিপুরার ভবিষ্যতের নির্বাচন। 23-এ কিসের নির্বাচন? ভবিষ্যৎ কে নির্মাণ করবে? নরেন্দ্র ভাই মোদী। কে নির্মাণ করবে? বন্ধুরা, আমি এটাই চাইছি যে 2018 নির্বাচন ত্রিপুরার মুক্তির নির্বাচন ছিল। অমিত শাহজি ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, উনি সেদিন ত্রিপুরাকে মুক্তি এনে দিয়েছিলেন। আর 23-এর নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি ভবিষ্যতে নির্মাণ করবে। অমিত শাহ আর নরেন্দ্র ভাই মোদী এবং জেপি নাড্ডাজির নেতৃত্বে আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমার এই জনসমুদ্রের মধ্যে যারাই এসেছেন কার্যকর্তারা, আজ এখান থেকে যখন যাবেন আর সেই মন্ত্রে 23-এর মন্ত্রে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নির্মাণ করব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার একবার ভারত মাতা কি, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে। এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান আলোচনা রাখবেন আমাদের সকলের প্রিয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী মানিক সাহা মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুঙ্কা হাম্বাই, আজকের যে জনবিশ্বাস যে যাত্রা, যে র্যালি, সেই র্যালিতে মঞ্চে উপস্থিত আছেন সবার প্রিয়, সবার আদরণীয় ভারত সরকারের যশস্বী গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয় এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য এবং আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান
এমপি রাজ্যসভার Jengjalok kelai-laija Boksonogor amchani lukuro Swrangchalo Boksonogor Nishimi Bishalgo thangmani lama ka sulaikha Chelikula amchani joto tiprasa dokhani lukuro Salmiti baromui teimanya singkangkure Jengjalok kelaija lukuro Patimun Boksonogor amchayo Boksonogor nishimi Bishalgo thangmani lama ka sulaikha Chelikula amchani joto tiprasa dokhani lukuro Patimun Swrangchal Dam Tisa Tamu Jonawo Haimanka Hangai salmiti baromui Chelikula Arelia bali amchayo jengkangkure Abuni bai amchayo jengkangni tunjak tei don tunjak apeja Bago toma tangkhanno wari bai aibo musaya pesja amchani jengkang tangkini singkai dekhati musaya pesja dadina lokor khangmani saka pajago o lamani yakni yomani o jindal yakni yomani bagai angrong sal ni dam setamni jonawo Boksonogor Bishalgor lahar kasukaka amchani joto tipasha noknok ni lukurok tei buri aro Borna samnung ungka borongnya o jengjak tuini jengjak jengthaning jengjak yesik jora sugru saja sug jora borna sep sabu saja aku borna brok lahar kasuma rosaya nai nebidi kine mapriwo Riya ke sungla maro hoya Sunu tuini ke sungla maro hoya Sunu karen riya ke sungla maro hoya Sunu karen runa manga Sinoro posis din angka karen keroi tei tui keroi singgalai kosto ke soli tongu abuni bagai sing karen mana ni tei mana ni bagai sing lama no bodok hayu tei yok tei lama roksimi tui tei karen posis din angka singoro karen keroi tei tui bu keroi serai rok bus kangoi exam ngi tongu ponna rok khop osubida ngi tongu ke borok phai jana ke bo phai nai phine keroi bot thai rogo kasu jogoi tong abu hairok ko busa kasu jak tong sung bu sai me ya orono arila ba moda omo ke sung e Chelikula Boksonogor road Karalia parah no mono o jaga o sung ni kasu layu nin sinemu an bum ke brojo bala de broma makarong ka sinyang sung teima ningya abon dartai sung teima kasuka lama kasuka ke te kasih ke sini kunai karon tongo te kasih ka karen khayangi tongka posisi din kha engke sarai khonai ro korinani onek osubida rung tokha abon daratoi sung lama makasuka engke sung bolong ro thangibo kuno bolong ni abrok kuno phaya abon daratoi lama makasuka sarai ro ma pori onek din tokha abon daratoi karen kering daratoi sung abon daratoi lama bolong mak tai busuk gon dono lam ro kasu lemen sung je porjonto maya sak sung o jagan tongnai tini maya ke khana ponje sung bolok lainai ni sung nei tonglai oro tei rok busuk dor maya angka busuk din 25 din moton sung maya ke tarpore ngke sung thingno ayang buskango supply thingno tongo sung abu bai ka parya ayang onek poribar tongo ki sinyang bo poribar kubang tongo tarpore sinyang kaisa machine kairi khathingno abo nok ni tangnaro kuno ব্যবস্থা koroi abon datai sungno ayang ni onong no tangger nani ব্যবস্থা khlai de thung abon sungnayu hingke te kaisa geng buchini te kaisa nango karen ni hingke u karen bus kango tongo a karen ba ka parengya ayang bo onek poribar tongo abon datai karen lut choimeya abon datai singyang te kaisa geng nango hake se sinyang karen geng thikung sinai abon datai singyang nai tung bot thai kasu jogoi tong mode mo Boksonogor road Chelikula arala bari sinmo minimum animu anjali de proma dini Swrangchalo Agartolani Gorkha Bosti Tribal Welfare Habanogo RPI ni bukhaktei press meet khlaijaka
Sangrusuno Agutani Gurkha Basti Tibasa Hampre Bedini Koklam Khotolo Kaisa Koktwma Panas Mazaka Koktwma Pando Manjaka Kendroni Hoda Man Kubai Betiki Montri Haikeba Republican Party of India ni Kasko Ramdas Athawale Koktwma Pando Bosaka Hakotoni Montri Bokrokni Haponi Jarwo Hastewo Kabama Hamprengka Montri Bokrok Noino Mudi Kendroni Montri Rokno Oto Salka Bakago Hampre Khna Bage Saka Abri Logi Logi Hastewo Kaibri Bitasam Tongo Abri Logio Boteo Sakai Eshirokni Swrangchati Bagai Azuk Taitebo Kabang Khlaijaknai Koktwma Pando Koktwma West Swrangchati Botebo Saka 2023 Bidhan Sabha Republican Party of India Kaini Bidhan Sabha Chongbari wo Azuk Thayo Batainai BJP bai Kathawai Hastani Kaini Azuk Thayo Batainai Abranti Kendra Montri Protima Bumi bai Koglam Salajaka BJP bai Kathawai Chongbari wo Batai Hainhai Hastewo BJP Hapang Songsane Hani Saka ये पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ जो पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के आर्किटेक्ट है उन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी और उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ और अभी 2 बार मैं राज्यसभा में मैं 2014 से राज्यसभा में हूँ। तो आज मैं यहाँ त्रिपुरा आया था तो मेरे पार्टी के वोट के लिए तो आया ही था, लेकिन एज ए मिनिस्टर मैंने यहाँ के अधिकारी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, डीएनटी ये डिपार्टमेंट के जो सोशल वेलफेयर ये सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे मैंने बात की और मुझे मतलब यहाँ जो जानकारी भी मिली उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने वाले जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की संख्या 21,462 है और उनके लिए फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 42.22 करोड़। दूसरा उसमें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9th and 10th के लिए उसके स्टूडेंट 10,000 है और उनके लिए 2.75 लाख इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एट्रोसिटी केसेस जो है ये यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ जो मतलब अपना यहाँ का जो यहाँ जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है ये 17.80% है। शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 31.80% है। ओबीसी का पॉपुलेशन 18.35% है और माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 16.42% है। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन लगभग 50% तक आता है ये स्टेट में। इसीलिए यहाँ जो एट्रोसिटी के केसेस है ये दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम केसेस है। ये बहुत मैं त्रिपुरा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि दलित पर यहाँ एट्रोसिटीज की केसेस बहुत कम है। 2018-19 में जो खाली 1 केस हुई है, 1920 में 2 केस हुई है, 2021 में 0 केस है, 21-22 में 3 केसेस है, 22-23 में 2 केसेस है। ऐसे लगातार 5 सालों में खाली यहाँ 8 केसेस यहाँ है। दूसरा जो इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी मैंने ली तो 5 सालों में खाली 31 केसेस जो है 5 सालों में इंटरकास्ट मैरिज की 31 केसेस यहाँ है। यहाँ जो जानकारी मुझे मिली कि यहाँ हॉस्टल जो है शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल 42 है, उसमें 19 गर्ल्स के हॉस्टल है, 10 जो हॉस्टल है ये SC/ST के लिए दोनों के लिए मिलकर मतलब ये हॉस्टल है। यहाँ जो मैनुअल स्कैवेंजर एक भी नहीं है
और जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है ये 21-22 में 42 करोड़ रुपए यहाँ मिला था और 22-23 में 46 करोड़ यहाँ मिला है। दिव्यांगजन की संख्या यहाँ 32,000 है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने बैंक का लोन, बैंक का मुंह किसी ने नहीं देखा था, ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खोलने के लिए एक हेलो हाँ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी, तो अभी तक 2014 से लेकर अभी तक 47 करोड़ 77 लाख 75,000 47 करोड़ 77 लाख 75,000 करोड़ इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और त्रिपुरा में अभी तक 9,42,000 इतने अकाउंट त्रिपुरा में बैंक में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी मिलता है, उसमें 2015 से लेकर अभी तक 38 करोड़ 24 लाख इतने लोगों को लोन मिला है। 38 करोड़ 24 लाख। और त्रिपुरा में अभी तक 23,79,000 इतने लोगों को अभी तक मतलब मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर वाली, उसमें अभी तक 2016 से लेकर अभी तक 9 करोड़ 58 लाख 7,000 इतने लोगों को गैस कलेक्शन मिले हैं। और त्रिपुरा में 2,84,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अर्बन की योजना है, उसमें 2015 से लेकर अभी तक 67 लाख 10,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। और त्रिपुरा में 63,000 लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की जो है, उसमें 2 करोड़ 82 लाख 14,000 इतने लोगों को हाउसेज मिले हैं। और लेकिन ये रूरल का जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हमारे पास अभी नहीं है, रूरल के लोगों को कितने में मिला है। आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत योजना, उसमें अभी तक 2018 से लेकर अभी तक 3 करोड़ 35 लाख इतने लोगों को इसका फायदा देश भर में हुआ है। और त्रिपुरा में 1,93,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो इसीलिए त्रिपुरा के तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ध्यान है, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा ध्यान है। और मतलब त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा की जनता को न्याय देने के लिए, जो त्रिपुरा की 35 लाख जो पॉपुलेशन है, वो सभी जाति के धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए और उनका आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है। और हम त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी मंत्रियों पर जिम्मेदारी सौंप दी है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जाकर अपने अपने मंत्रालय की जो स्कीम है, वो स्कीम मतलब यहाँ लाने के बारे में अपन कोशिश करनी है। तो उसी तरह हमारे मंत्रालय की जो ओल्ड एज होम की स्कीम है, उस ओल्ड एज होम की स्कीम के अंतर्गत हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने की स्कीम हमारी है। अगर कोई एनजीओ हमारे पास अप्लाई करेगा तो उनका ओल्ड एज होम देने का काम हम करेंगे। अभी यहाँ कितने ओल्ड एज होम मालूम नहीं है, 4 ओल्ड एज होम इधर है। तो जो एनजीओ हमारे पास अप्लाई करेगा, उनको हर जिले के लिए मतलब एक ओल्ड एज होम देने का प्रोग्राम हमारा रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ दिव्यांगजनों की संख्या 32,000 से ज्यादा है।
तो यहाँ उनको पेंशन देने की स्कीम है, सुगम्य भारत योजना में उनको आर्थिक मदद करने की स्कीम है और दिव्यांग जनों को मतलब मैक्सिमम मदद करने की कोशिश हमारी है। अभी तक हमारे दिव्यांग जनों के 11,000 दिव्यांग जनों को मदद करने के लिए हमारे मंत्रालय के जो ईडी कैंप होते हैं, ये 11,000 से ज्यादा कैंप हुए हैं और उसमें कम से कम 28-29 लाख से ज्यादा लोगों को, दिव्यांग जनों को उसका फायदा हुआ है। वही श्री योजना एक हमारी है, जो वो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5,000 का साहित्य देने की एक हमारी स्कीम है। तो वो भी अगर हमारे पास अगर अप्लाई किया जाता है, कोई एमपी है, एमएलए है, अगर वो अप्लाई करता है तो उस इलाके में हम वही श्री योजना के अंतर्गत साहित्य बांटते हैं। ईडी कैंप भी हम लेकर हजारों जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको कान की मशीन है, व्हील चेयर है, स्टिक है, कंप्यूटर है, ग्रिल लिपि का साहित्य है, मोबाइल है, ऐसी तरह के अलग अलग साहित्य जो उनको लगता है वो पूरा साहित्य देने का भी मतलब काम हमारा जो एलिमको कंपनी कानपुर में है उनके माध्यम से हम एक एडिट कैंप लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। तो यहाँ कोई कैंप हुआ था, तो यहाँ भी कैंप हुए हैं और यहाँ भी अनेक लोगों को उसका फायदा मतलब देने का काम यहाँ हुआ है। तो उसी तरह मतलब हम आज यहाँ आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ दोबारा यहाँ हमारी सरकार आएगी और लोगों की सेवा करने का मौका यहाँ की जनता हमको देगी। सर एक कैंडिडेट बात तो चल रही है, हमने जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की है। हमारे सत्यजीत दास जो है, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ हमने जेपी नड्डा साहब से बात किया है, उनको एक पत्र भी हमने दिया है और 2 सीट हमको देने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। संतोष जी जो जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी हमारी बात हुई है। उसके साथ साथ यहाँ जो हमारी प्रतिमा भौमिक जी है उनके साथ भी हमारी बात हुई है। सीएम से मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन उनको भी मैं बात करूंगा और आरपीआई को 2 सीट मिलनी चाहिए और यहाँ जरूर मतलब बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ सरकार आएगी और यहाँ जो 60 सीटें है उसमें 30 सीटें रिजर्व सीटें है, 10 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 20 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, बाकी 30 सीट जनरल है। तो मतलब ट्राइबल समाज और शेड्यूल कास्ट समाज जो है ये बड़ी ताकत से बीजेपी के साथ मतलब खड़ा रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का काम किया है, बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे करने का काम किया है और इसीलिए मतलब दलित समाज जो है, ये देश भर का दलित समाज मोदी जी के साथ आज है और इसीलिए मतलब ये 23 का जो त्रिपुरा का चुनाव है, त्रिपुरा चुनाव है, नागालैंड का चुनाव है, मेघालय का चुनाव है, ये तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जो 2 सीट डिमांड कर रहे हैं आप, तो ये कि एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ना एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी? 7 सीट डिमांड किए थे, 7 सीट्स, क्या 7 सीट्स डिमांड किए थे, तो बीजेपी बोले थे 2 सीट्स। हाँ तो हाँ ठीक है, 7 सीट का डिमांड किया है, उसमें अभी वो 2 सीट दे रहे हैं। अभी 2-3 सीट अगर हमको मिलती है तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम कोशिश करेंगे। ये एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? एसटी, एक एससी, एक यूआर, एक अनरिजर्व, एक एसटी, एक एससी और एक जनरल, एक जनरल, एक एससी, एक 3 जो हमने 7 सीट मांगी है उसमें हमारी अपेक्षा ये है कि एक एससी सीट, एक एसटी सीट और एक जनरल सीट, ऐसी 3 सीट तो हमको मिलनी चाहिए। तो 3 सीटों के बारे में जरूर बीजेपी विचार करेगी और हम आमिर भाई से भी बात करने वाले हैं और जरूर हमारा विचार होगा, क्योंकि हमारी पार्टी अभी यहाँ स्टेगनेशन हो रही है। यहाँ ट्राइबल के लोग बड़ी संख्या में पार्टी में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी है। तो हमारी पार्टी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, लेकिन लोग हमको अच्छा सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी को यहाँ हमारे खाता खोलने की संभावना है।
Program of New Subjonal Development Office Sumili Subjonal Borkathal TTADC KCBC no khobei ketalke Subjonal Office Piyokjakha Pano Phaimanjakha TTADC CM Purnachandra Jamatia Inauguration Program of New Subjonal Development Office Sumili Subjonal Borkathal TTADC KCBC no khobei ketalke Subjonal Office Piyokjakha Opando Phaimanjakha Inaugurator Ungli TTADC CM Purnachandra Jamatia Chief Guest Ungli Manjakha MDC Rabindra Debarma TTADC West Journal Chairman Borom Gunang Ronjit Debarma Belanda kakak Shali Hora Udipur Biplop Kumar Depni Nogana Wo Klima Shisha Boyar Ukha Pati Mungo Sabai Shukrubjaka Baikte Malkugro Udaipur Rajdhanagar Antiyo MP Biplop Kumar Depni Nogana Wo Krak Shali Hora Klima Shisha Boyar Ukha Apati Mumbai Sabai Shukrubjaka Baikte Malkhong Horbai Khamai Thablajaka Gobangma Phalno Robo Buto Khaijambai Gobangma no Shakduku Manka Tabuk Antiyo Swrangchati Ongphano Thom Thom Mungjak Halo Babai Shaw CPM BJP ni Ojamaro Parti Mantuye Khorosati Khoroksan Shakawo Yasi Shulaitongo or Parti Mantuye Police Sraisake Kokhenka. Yesterday, one political clash between BJP and CPIM took place in Rajdhanagar area under Kakraban Police Station, Gomati. In the clash, 3 shops and few vehicles have been damaged. Police immediately reached the spot and took the situation under control. In this matter, 2 FIRs have been registered, 1 person has been arrested and 7 persons were detained for interrogation. Some reports have appeared in the media that in this incident, attack has taken place in the house of senior political functionaries and there is a communal angle in it. It is clarified that these reports are false and are not based on facts. Necessary police deployment has been done. Situation is under control and sharp watch is being maintained. Jai Hind. Hasu Kamini Lukuro Boroni Shamuna Tui Pungni Damdom Nishimi Laharkashu Laika Hatimata Tangmani Shimi Russia Bari Tangmani Laharo Gonatisha Bukhaste Amtini Hatu Kamini Lukuro Tabuni BCP Hapuni Naikol Monti Khaduzak Boroni Shanmonka Kolansing Edisi Bilejo Bishibri Romai Hatimata Nishimi Joyram Para Tangmani Jajor Kri Jajor Samani Rangpusha Rojakmani Kesekere Novaro Kobanlanka Hatimata Nishimi Joyram Para Tangmani Lahar Bishikolog Rumui Terazak Kaiba Village Tuye Puran Joyrampara, New Joyrampara, Dosharampara, Rajdonte, Dolopoti Parani Lukuro, Sangosali Pune Damdok Nishimi, Mashing Sheri Loblobo Laharo, Atulay Lamaka Solaika, Hatimatan Simi Roshabri Tangmani, Pontorton Erisi Village Amtayo, Laharkas Money Patago, Dam New York, Gonatisha Bakaksteni, Bakakstepati, PW Dibni, Chief Engineer Koboi, Gobuni Tamparo, Talini Bishingo, Lahar Snami Rani, Swimung Blade Way Kograma by Laharkas Moraso in Harka, Sanglosalotini, Gonatisha Hatini, Swrangchati, Honda Toisari, Imo Honda Toisha price 7 kilometer, Chini Parani, Takuro, Bukuro, Paharo, Prokunto, Elaka Gotongo, Onek Chini, Swrangchati, Ni Tuidul Mugungachung, Onek Bark Nugjak, the Bris, Durmiti, Apre, Bibino, the Sorkari, Gafuliti Karonoi, Obahake, Jini, Tiprasa area, Tom Kosubne, Tiprasa area, Obahake, Kajagotung.
অবনাই নাইদি বরক যে পাহাড় তংজাগো বরক তুই বাধ্যকে যে সরকার সুশাসনের সরকারনি বিশিং তুই অবাহাইকে এই রাস্তা গোনা খুলনা নাঙ্কা অবনি বাকে বংনি বাকে কোনো তা পর্যন্ত প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ খাইয়াকো বরং এই যে বক্স কালভার দङ অজাঙ্গাতা প্রায় 2019 যে বক্স কালভার খালাमजां माने तागो फानांगो जे आब रां पुरा कोटि कोटि पाइ थांगा अबनि बागै बरक तुनै अंग फायका जों स्रांचाति जों निजबसनो जे जों अनेक बार निउज फुनुकजाक जे बंनि समस्या समाधान अनेक नुंखा बरक किन्तु ताबो फानो बंनि कोनो समस्या समाधान उनिया अबनि बागै बरक बिखुम नांका ओंके जों फायदि बंनि खुपे कखनाय नायगारो केमेरामेन नरंनि जे समस्या असमस्या तुम्हार ब्रिज बाय अपन एक बेटा समस्या जों रुगि सुगि रंखे बो जों फाइनाव बे ब्रिज बाय के गाड़ी थामैया गुरा थामैया के माके फाइनाय जों आंबो लामा ब्रिज अब बेटा के जों दरकार जे नंनि जे ब्रिज तो बायजां नंजां जोंनि जेबो अनेक बार जों निउज खायका अंगका एरपरे अबतो जे रांचाय पेखा हिनि जे खानागो जे जों निउज रमानि कोनो प्रक एफेक्ट खाया आंके बरन नरक जदिनो तुनुय जदिनो बरक जदिनो खाइरनानि हिनाय गसिया आंके नरक बास जरति लगै दंनाय जों तिनि साहा पातने हर पातने सारिया जिनि अब ब्रिज जिनि ब्रिज नमा नै लामा नमा ब्रिज नि रां बासाइसे पाइका हमले साफो पाइथो जेबो पाइथो जों माहिंगे पाइहासे असका जों लामा फिसया बुरबुरिया ओंखाय सरकारलाय साइतं बोले गरे गरे सुशासन दुइ अंग जतरय पिकायनाय ओंखाय नरक अब मानजाके माइया दैमानि दै नङो दैखौ माइया पेरेन बस्तिखौ दैया बारसाके कायने सिकुइ अब गाम मिठा कथा सिनि रास्ता बारलाय कोनो पार्टीफा अंग एलसोस कांखे थनै नै तानि तिरि ओंखाय जुना अंग नाना फोटे नै लास्टार नै टेरि नै स्कुल नै नाना फोटे नै थुय सानायसमा आके बुरे बेख्लाय नै तानि तिरि कोनो मुखम सयसा नुया आके दा ब्रिज बंगा आके लामा एकदम सगिया आके साप्लाइ टेरि नि एक्सिडेन्ट फैनायखै एक मास थाको एक मास ले मालुम नाय दा एक मास एक बছर थाका असै बदया बीजेपी सरकार तो साबले गरे गरे सुशासन माने जतरय पेका रास्ता काहा मै पेकायना नैदि नजतो लाय जों मिठाइ सा बीजेपी नि दा एस्टर सोलिया लामा सया मास्टर थमिया बासकां तो विधानसभा गो नरक ता चंगै दं जों द रिया ए विधानसभा जों रास्ता ए ब्रिज जों स्नाय रिया जों बुर रिया जे कोनो पार्टी बुर रिया ए केन ताबो बासकां गो इलेक्शन नि बागै जे नेतारक बुट लानानै बागै थांनाय बरंगो नक्तमा सानाय थांगां एलसेस कांगो नोंसो कारिया बनो बारासे हारिया नेतानो जे नेतान हो जों दाबि आंगो खिदि दाबि आं खेचोर नाय माता जे कोनो पार्टी फाउट जोंना मेन खायरा ब्रिज नन पारानि बुं खायता राजदम नि बुंता आनि मुसितर मन्त्रीफ्रा बेबायदि हायदा थानाय बायदि ताबक जे चिनि अब ताकुरबे कक सलायका बुंनि काबांमा कलकमा दिन्थिनो बंनि अंग जे समस्या बाहायके दङ तै करै अंग करै जे ताबक नायनायदि स्कुलनि जे स्टुडेन्ट नग बाहायके समस्या दङ अबनि बागै स्रांचातिनो सहकारि नाय दंदि जों थुनुंनाय ताइबो गाहाम हामबाय स्टप लामानि बागै बियो ब्रिज बायसिनि कलसिक अंशबा तै कारेम कोई बसर तैरा कारेम तै करे मैया नंगा 4 बसर काका ब्रिज बाय बोपारा जैरापारा आतिमाथा कोलंसी राजदन जैरापारा उतुन जैरान उजां सिनि ब्रिज बाय अबनो तैयो अफिसार रगनो अफिस रगो साजाक देन रग आगि रगो साजासो लामा बका साबो साजासो फैना हि फैया कांखिया हि आसपत कांखिया ओके नरंनि जे ताबो रास्ता अबरोध खैमानि ताबो जे प्रशासन रग फाइजाक दे प्रशासन मुसि अफिसार मुसि फाइजा गारा फैया एस्टेन फैया ओके नंनि दाबि मूल दाबि के ताता रास्ता ब्रिज रास्ता तै गारे सिना जानाय लामा दै ब्रिज बायसिनि
Karing fle. Obojoti no tikke roya ingke. Tikke roya ingla sung saroya. Sung saroya mo. Sung saro ngon ya sung burbur ya sung. Burtur ya sung ada. সমস্যা পর্যটন যেটা দলপতি কল্যাণ সিং মেন সমস্যা হচ্ছে আমরা ওখানে আজকে যেটা রাস্তা অবর করছে সমস্যাটা রাস্তা মেন পয়েন্ট এরপরে কল্যাণ সিং ব্রিজটা যেটা 4 বছর ধরে রয়েছে ভাঙে গেছে আজকে দিয়া 2 বার আমরা রাস্তা অবর করছি এই রাস্তা ব্রিজ দলপতি কল্যাণ সিং এর ওখানে খোঁজ পাতা নাই এর মানে কল্যাণ সিং থেকে ওখানে জল ওখানে অসুবিধা খাইতে দলপতি ভাই এরকম ভাবে এই দুইটা গাং সভা মিললে আমরা আজকে এই রাস্তা অবরোধ করতেছে আমরা এই ডিমান্ড চাই আজকে এই সামনে বিধানসভা আগের এডি সাকসেস করা লাগবে আমরা এই দিকে সাইতে সমস্যা যেটা সমাধান করা লাগবে দিয়ে আমরা ডিমান্ড চাই But give us assurance, give in writing there. Where you want? Where is the agreement letter? We have given them. And give us the estimated date that you will complete the work. Give us the estimated date. See, your main demand is bridge, no? Bridge, we have mentioned our demands, yes. First of all, bridge work will start tomorrow. Okay. Okay. We cannot give you assurance of a date when it will complete because it may take 10 days also, it may take 15 days also. Yeah, give us the estimate date, right? 1 month, 2 months, we don't have any problem. Give us the 1 date. month. Okay, give us that in writing, that's all. And we need your signature, everything. Give us that. Whose signature is here? Yours. And here? It can be any other officers who are with you. But you have written this letter of agreement. Yeah. Then somebody mentioned there also. There is also in the first. Someone from your side has to sign here also. Definitely, we will sign it. Sign. No, you first sign it. Give us the estimate date. You will complete by this. 19. Road. Crunching bright. It's start night. The road lembu start night. Then what about the road? Repairing bank yang service kara. पूरा पीस में काटो पैसा दीजिए वो तो क्या ना किया সব আমার লাইব্রেরি আমার কাছে কি কারণে চিন্তা চিনি পেলাম আমার করতে কোনো আপত্তি নাই ছেলেটা আবার আমার ইয়ে ব্যাপার আছে রাস্তা টাকা আমরা বরণ তো লাগবো এটাই তো এটা তো কথা বল না আমরা রোড নিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস আমি কিনাম না এটা তখনই করে দিয়ে সারেন্ডার করে দিচ্ছে এটা এখনো খারাপ আছে আমরা করে দিয়ে কারণ এটা একেবারে ইয়ে কারণ মেটেল দুধ থেকে মেটেল দুধ কি মেটেল দুধ বলে তো একদম মেটেলিং করে দেওয়া আরে ভাই তলা ফেরার যোগ্য করে Tang lari di wajah ni, hijau ni bangkro, wajah biru.
এটা যখন থেকে হোক এটা ইস্যু না আমরা সবাই জানি আমি নিজেও ভিজিট করছি যে রুটটা অলরেডি এনটিসিসির হাতে ওই রুটটা আমরা ফান্ডের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াই ফান্ডটা কে দিব সমস্যা আছে এডাব্লিউডি নিজের রাস্তায় করতে পারে না নিজের রাস্তা করতে টাকা নাই ব্যাকলগ আছে প্রায় 6 কোটির উপর এই এখন এই আমি টাকা আমরা লাইবিলিটি আছে না কিছু প্রবলেম আছে কম পারি না এটা ফ্যাক্ট তাহলে করতে আজকে যদি লাইবিলিটি না থাকতো তো আমি আইতে থাক 20 লক্ষ টাকা পয়সা দিয়ে লাইবিলিটি correspondence করুন এটা আমি হাতি মাথা তো মানে এসুরেন্স রিমিয়া আছে তাবু নিউ জয়রাম পারা রোড তাবু নং নাই আম এসুরেন্স রিমিয়া বাট আংনং নগর হইতে হাতি মাথা অবধি যে রোড ওই দিন এপ্রিল নং আবো ঠিক আছে অবক থেকে শুরু করতে এপ্রিল না জানে কোনলে আপনি কাগজ কে আতো আলামা মেনশন করে যাবে জাবলে সারবলে তাহলে অল রুট করে তবু আং সুইরি মান तुमले ये कने दे रतनगर पार्टी आपको हातीमाथांग ने गेले आइए दे हातीमाथा रतनगर खूब जगह बा रतनगर पावा सारा बोला बा मामा तो पावा कमेंट वीडियो ना ना जीव पुलिस म किला नाही ये पुलिस पे गेला मांग नाही एक है नंबर नाउ के अप्रूव नहीं करे आबा आवाज रो एमपीसी है नंबर नहीं होते चेंजेस होय छ दुई दिन बिल्डिंग थाना का पुलिस में जो बिल्डिंग थाना The Secretary Food and Civil Supply Department ni bakakti fresh meat khlaijaka opandao kongnaraka Sondip Rathwar Hasti Haponi Food and Civil Supplies ni Lubaji Mumbai Sangrosolo Agotula ni Koksamnogo Kaisa Koktwma Banda Songsaka Tanbeding ni Tangfang Hasti Haponi Chaitu Mumbai Hasti ni Hukbar Khainerogi Rangthangno Tebu Karaketi Shani Nahar Mutiye 2018 bisho puila Hasti ni Hukbar Khaineron Thani Mai Paijaka Te Takle Bishni Ungtong Hukbarni Maibo Paijaka Tangai December Talni Salchiboni Smith Chengay Boskali 31 January Saljora Mai Paijakna ni Saka Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Government of Tripura तरफ থেকে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স আপনারা সবাই এখানে স্বাগত আছে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সঙ্গে আমাদের ডাইরেক্টর শ্রী নির্মল অধিকারী মহোদয় এবং আমাদের অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর শ্রী অনিমেষ বর্মা মহোদয় আমরা ফুড সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট থেকে যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এর মধ্যে বিভিন্ন যে স্কিম চলছে এটার একটা স্ট্যাটাস আর আমরা নতুন উদ্যোগ যে গ্রহণ করছি সামান্য জনগণের লেগে এটা আমরা এখানে তথ্য প্রকাশ করতে চাই যার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটু অনেক বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম চলছে যেটা হচ্ছে প্যাডি প্রকিউরমেন্ট এটা 2018 সালে আমরা এটা শুরু করছি এর আগে কোনো সময় এরকম ধরনের প্রকিউরমেন্ট করা হয়নি কিন্তু আমরা গত প্রায় 2018 থেকে এই প্রোগ্রামটা শুরু করছি এই বছরে যে সিজনে যে প্যাডি প্রকিউরমেন্ট আছে এটা 15 ডিসেম্বর 2022 থেকে এটা শুরু হয়ে গেছে আর এটা চলবে 31 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত এই 1.5 মাসের মধ্যে আমরা এই সিজনে যে টার্গেটটা হাতে নিয়েছি এটা হচ্ছে মোটামুটি 35,000 মেট্রিক টন প্যাডি আমরা প্রকিউর করব যার এখন অবধি আজকে রেট অবধি আমরা এর মধ্যে 17,079 মেট্রিক টন অলরেডি প্যাডি প্রকিউর করে ফেলেছি যার মধ্যে প্রায় 7,818 ফার্মার থেকে এটা প্যাডি প্রকিউর করা হয়েছে যার মূল্য হচ্ছে মোটামুটি এমএসপি মূল্য 34.84 করোড় তো আমরা আমরা এটা অপেক্ষা করছি যে 35,000 মেট্রিক থেকেও বেশি এবার আমরা প্যাডি প্রকিউর করতে পারবো যেহেতু এখন
কিষানকে এটা ডিস্ট্রেস সেল করার দরকার নাই, ওরা এখন খুশি পাচ্ছে যেহেতু সরকার ওনার কাছ থেকে ডাইরেক্টলি এটা এমএসপি প্রাইস যে কি 20.74 পয়সা এটা এমএসপি প্রাইসে ওরা কিনতেছে। তো ওরা এখন আগ্রহী আর এক উৎসাহী যে ওরা আরও প্যাডি আমার গভর্নমেন্টের কাছে দিতে চায়। আজকে অবধি আমরা ডিসেম্বর 2018 থেকে শুরু করে আজকে অবধি প্রায় 1,47,884 মেট্রিক টনের প্যাডি এটা সরকার এটা করেছে, প্রকিউর করেছে, যার টোটাল মূল্য হচ্ছে 278.83 করোড় অ্যাজ এমএসপি। তো আজকে অবধি ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রায় 280 কোটি টাকার প্যাডি ধান সরকার কৃষক থেকে নিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের এনএফএসএ বেনিফিশিয়ারি আছে ওনাদের ক্ষেত্রে যে ফ্রি অফ কস্ট ফুড গ্রেনের যে ডিস্ট্রিবিউশন স্কিম আছে এটাও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যানাউন্স করছে যে ওরা সেম স্কেলে যে অন্তোদয় অন্ন যোজনার স্কেল আছে যে 35 কেজি প্রতি ফ্যামিলি আর প্রায়োরিটি হাউস হোল্ডে 5 কেজি পার হেড অ্যাট দ্য রেট অফ ₹2 পার কেজি এটা টাকাটা পাবে, যার মধ্যে স্টেটের সাবসিডি রয়েছে 1 টাকা। এটা ওরা আবার এই বছর ডিসেম্বর অবধি পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা যে রয়েছে যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট স্কিম, এটা বড় স্কিম যা রিলিফ প্রোভাইড করছে, যে মধ্যে কোভিড মহামারীতে আপনারা জানলেন সবাই একেবারে কৃষকরা বা যে গরিব লোক ছিল ওটা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। ওনাদের যে খাদ্য সুরক্ষা, এই খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই স্কিমটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শুরু করছে, যার মধ্যে আমরা ফ্রি অফ কস্ট রাইস এবং পালসেস এনএফএসএ ফ্যামিলিজকে দিচ্ছি, যার মানক হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট 5 কেজি পার হেড পার মান্থ। এটা এন্টারটেনমেন্ট যে আছে এটা আমাদের ইন অ্যাডিশন টু এনএফএসএর যে এন্টারটেনমেন্ট আছে এর থেকে বেশি এটা ইন অ্যাডিশন আছে, যাতে ওরা দুটোটাই এনএফএসএ স্কিমের বেনিফিট এবং প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার বেনিফিট পেতে পারে। যার মধ্যে আমরা টোটাল আজকে অবধি গত 28 মাসের মধ্যে, যেমন এপ্রিল 2020 থেকে শুরু করে এই স্কিম শুরু হয়েছে, আজকে ডিসেম্বর 2022 অবধি আমরা টোটাল 3,35,165 মেট্রিক টন রাইস এবং 4,381 মেট্রিক টন পালসেস আমরা এটা ডাল আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট করছি। এই স্টেটে এটা পাওয়াতে একেবারে খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক অগ্রেসর হয়েছি। আজকে অবধি আমরা এই স্কিমের মাধ্যমে গত 28 মাসের মধ্যে প্রায় 6 লক্ষ এনএফএসএ ফ্যামিলিজকে এটা উপভোগ করতে পারছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা ডিসিশন সিদ্ধান্ত এক উপক্রম নেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা ডাইভার্সিফিকেশন অফ বাস্কেট অফ পিডিএস শপ ওনার্স, যারা পিডিএস শপ চালায়, রেশন শপ চালায়, ওনাদের যে শপে যে যে জিনিস বিভিন্ন জিনিস পাওয়ার কথা সবসময় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা থেকেও ইনস্ট্রাকশন থাকে যাতে ওরা শুধু রাশন কমিউনিটিস না, এছাড়াও অন্য কমিউনিটিও যাতে ওখান থেকে সামান্য জনগণ পেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে নিয়ে ডাইভার্সিফিকেশনের অফ বাস্কেট এটা নিয়ে আমরা ওনাদের এই বাস্কেটের মধ্যে প্রথম শুরু করছি সয়াবিন চাঙ্ক। এখন সয়াবিন চাঙ্ক প্রত্যেক রেশন শপে পাওয়া যাবে। এই সয়াবিন চাঙ্কের যে মূল এটা করার উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টের এটাই, যাতে আমাদের প্রোটিন কন্টেন্ট যে আছে, আমাদের ছেলে মেয়ে যে ইয়াং এজে যে আছে, পার্টিকুলারলি মেয়েটা, ওখানে যাতে ওরা কোনো স্টান্টিং না হয়, এই প্রোটিন কন্টেন্ট হলে ভালোভাবে ওনাদের গ্রোথ হতে পারে। তো যেই প্রোটিন কন্টেন্ট এটা যদি আমরা রেশন শপে আমরা অ্যাভেলেবল করাতে পারি তাহলে কিন্তু একটা কনজামশন প্যাটার্নও ভালোভাবে হইব, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এবং ডাইভার্সিফিকেশন অফ পিডিএস বাস্কেট এই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা ডিসিশন ত্রিপুরা সরকার নিছে। এরপরে ডিপার্টমেন্ট থেকে এটার ক্ষেত্রে আমরা টেন্ডার কল করছি। টেন্ডারের উপর টেন্ডার করার পরে যে L1 আছে ওই প্রাইস দিয়া আমরা 100 গ্রামের প্যাকেট রেশন শপে দেব। এই 100 গ্রামের প্যাকেট বাজারে ভাবে প্রায় 20 টাকাতে পাওয়া যায়, যেমন আমরা এমআরপি বলি, কিন্তু আমরা রেশন শপে এটা 16 টাকাতে পাবো। 16 টাকা পাওয়া যাবে যে কোনো জন। আর এর মধ্যে আমরা কোনো সিলিং রাখছি না প্রতি ফ্যামিলি কত গ্রাম নিতে পারে, যে কোনো যা ইচ্ছা মতন যতগুলি দরকার হয় এরকম ওটা সয়াছেন ওখান থেকে প্রয়োগ করতে পারে। এটার উদ্দেশ্য মানুষ এখন তো প্রোটিন তো পেলেও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেশন শপ ওনার যে আছে ওনাদেরও একটা ইনকাম আয় বৃদ্ধি হবে, এটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করছি। সঙ্গে সঙ্গে সোয়া চাঙ্কের পাশাপাশি আরও 2টা কমিউনিটিজ আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি, কিন্তু যখন এটা ফাইনাল করা হবে তখন আপনার সঙ্গে আমরা এটা ডিসকাস করব।
এরপরে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা স্কিম যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফোর্টিফাইড রাইস। এর মধ্যে আমি আপনারা সবাই এখানে আমরা যে প্রেসের বন্ধুগণরা আছে ওনার কাছ থেকে অনুরোধ রাখছি এই স্কিমের যে একটু প্রচার প্রসার ভালোভাবে হওয়ার কথা। এখানে যে ফোর্টিফাইড রাইস আছে এই রাইস হচ্ছে আমাদের যে সাদা চাল যা আছে এর মধ্যে এই ফোর্টিফাইড রাইস এটাকে মিক্স করা হয়। ফোর্টিফাইড রাইসের মতলব হচ্ছে এটার মধ্যে যে নিউট্রিশনাল আসপেক্ট আছে বিভিন্ন ভিটামিন মিনারেলস যে আছে এটা রাইসের মাধ্যমে মানুষের যাতে খেয়ে যায় যাতে ওনাদের একটা নিউট্রিশনাল ক্যাপাবিলিটি পড়ে। তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা স্কিম শুরু করছে। প্রথমটা এটা স্কিম আমরা মিড ডে মিল বা সর্বশিক্ষা অভিযানের যে স্কুল ছিল ওখানে আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট করছি ডিফারেন্ট ওয়েলফেয়ার স্কিমে। সঙ্গে সঙ্গে এটার পরে আমরা একটা ডিস্ট্রিক্টে মানে ধালাই ডিস্ট্রিক্টে এটাকে ধালাই ডিস্ট্রিক্টে এটা আমরা রোল আউট করছি গত সেপ্টেম্বর মাসে। এই ধালাই ডিস্ট্রিক্টে একটা পাইলট বেসিস এটা শুরু হয়ে গেছে। এখানে ওই যে সাদা চালের মতন এটা সাদা কালার থাকে এই ফোর্টিফাইড ক্যান্ডেলের, এটা কোনো ওয়েস্টেজ মটেরিয়াল না। প্রথম শুরুয়াতে এটা বোঝা যায় কি এটা তো জানি না এটা কি রাইসের সঙ্গে কী চলে আসছে, যার ফলে যেহেতু অ্যাওয়ারনেস ছিল না পাবলিক এটা জানতো না কি দিস রাইস ইজ অলসো ভেরি গুড ফর হেলথ। দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ওরা এখান থেকে বাইর করতে ওরা খেতে শুরু করছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আমরা আইসিএম অ্যাক্টিভিটিতে গেছি এটা আমরা পত্রিকায় এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছি। আপনার কাছেও অনুরোধ যাতে আপনারা এটা বলুন ফোর্টিফাইড রাইস এটা ভালো রাইস এটা গ্রহণ করতে হবে। আর আগামী এপ্রিল 2023 থেকে শুধু ধালাই ডিস্ট্রিক্টে এক ডিস্ট্রিক্টে এটা সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটা আমরা আরও বাকি যে রিমেনিং 7টা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে মানে সারা রাজ্যেই এই ফোর্টিফাইড রাইসের ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হইব। তো আপনার কাছে এটা অনুরোধ এখন থেকে যদি আমরা ভালোভাবে প্রচার প্রসারে যদি দিতে পারি সাধারণ জনগণকে কি ফোর্টিফাইড রাইস ইজ গুড ফর হেলথ, ওনাদের ক্ষেত্রে এটা সবাই এটা গ্রহণ করতে হবে, তাহলে এটা একটা আমরা এখানে আরও সহযোগিতা পাবো। এছাড়া ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আমরা এটা করতেছি। সঙ্গে সঙ্গে যে খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে স্টক রাখার জন্য আমাদের ফুড গোডাউন যে আছে সেটারও কনস্ট্রাকশনের কাজটা আমরা হাতে নিচ্ছি, যার মধ্যে আজকে অবধি আমরা যে ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট গভর্নমেন্টের স্কিমের মাধ্যমে আমরা কিছুদিন আগে একটা নভেম্বর মাসে বেলবাড়িতে একটা 500 মেট্রিক টনের ক্যাপাসিটির একটা ফুড গোডাউন উদ্বোধন করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই হালই মানে কালকেই মধ্যে 4 তারিখেই আমরা একটা 1000 মেট্রিক টনের ফুড গোডাউনের ক্যাপাসিটি এটা চন্দ্রপুর উদয়পুর গোমতী জেলাতে কালকে এটা উদ্বোধন হয়েছে। এর ফলে প্রায় 1500 মেট্রিক টনের ক্যাপাসিটি আমার রাজ্যে এখানে বৃদ্ধি হয়েছে। আর বাকি আরও প্রজেক্ট আছে যারাও কাজ অতি শীঘ্রই কমপ্লিট হবে, যার মধ্যে আমরা আরও বেশি স্টক আমার রেনি সিজনের ক্ষেত্রে করতে পারি, যার মধ্যে কোনো খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ যেতে না হয়। ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে আরেকটা যে আমাদের খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস আর কনজিউমার প্রোটেকশন এই জিনিসটা আমাদের কর্মসূচি হাতে রয়েছে, যার মধ্যে আপনারা সবাই জানেন আমাদের ন্যাশনাল কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট 2019, এই ন্যাশনাল কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট 2019-এর আওতায় সবাই যে কনজিউমার রয়েছে রাজ্যের মধ্যে ওনাদের যদি কোনো গ্রিভান্স থাকে, কোনো যদি কমপ্লেন থাকে, এই কমপ্লেনকে রিড্রেসল করার জন্য প্রত্যেক জেলাতে যাতে একটা কমিশন তৈরি করা হয় এরকম একটা প্রভিশন এই অ্যাক্টের মধ্যেই রয়েছে। এটাকে আমরা বলি রাজ্যের মধ্যে স্টেট কনজিউমার ডিসপিউট রিড্রেসল কমিশন আর জেলার মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউট রিড্রেসল কমিশন। এই এরকম তৈরি করার কথা, যার মধ্যে আমাদের রাজ্যে আজকে অবধি স্টেট কনজিউমার ডিসপিউট রিড্রেসল কমিশন রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 4টি জেলাতে যেমন ওয়েস্ট ত্রিপুরা, ধলাই, গোমতী আর ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট এখানে ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউট রিড্রেসল কমিশন রয়েছে। এছাড়া এই 4-এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখনই 3টা আরও ডিস্ট্রিক্ট কমিশন পেয়েছি যাকে ক্যাবিনেট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে। এই 3টি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনের নাম হচ্ছে নর্থ ত্রিপুরা ধর্মনগর, খোয়াইতে এবং সাউথ ত্রিপুরা বিলোনিয়া। এই 3টি জেলাতে আরও ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউট রিড্রেসল কমিশন হবে। এটার অলরেডি আমরা যে অ্যাকশন আছে আইন মতন যে এটা অ্যাকশন আমরা তৈরি করে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে স্টাফ অফ এটা এখন পোস্ট হলে এখান থেকে ডাইরেক্টলি কনজিউমাররা এখন এই 4 জেলা ডিস্ট্রিক্ট 4 থেকে 7 আমরা ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউট রিড্রেসল কমিশন করাতে ওনাদেরকে অন্য আগরতলা আসতে হবে না, অন্য ডিস্ট্রিক্টে যেতে হবে না, ওই জেলাতেই ওনারা কমপ্লেন করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে এটা অনুরোধ
যাতে এই যে ডিসপিউট রিজনেশন কমিশন আছে ওনাদের ক্ষেত্রে ওনাকে ফিজিক্যালি এখানে আসার কথা দরকার নাই। কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট 2019 এটা প্রভিশন রয়েছে যাকে বলি আমরা ই দাখিলের মাধ্যমে কনজিউমার ডাইরেক্টলি অনলাইন পোর্টালে গিয়েও এখান থেকে ওনাদের কমপ্লেন রেজিস্টার করতে পারে। আর হিয়ারিংও এখানে এটা আরেকটা অনেক সুন্দর ফিচার আছে যার মধ্যে হিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে পার্সোনালি আসার দরকার নেই, এটা হিয়ারিংও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করা যাবে যাতে কনজিউমার ওনাদের বাড়িতে বসে কমপ্লেনও করতে পারে, কমপ্লেনের সঙ্গে সঙ্গে হিয়ারিংও ওরা এটা করতে পারে যাতে ওখান থেকেই ওনারা সব কিছু রিড্রেশন ওনাদের যে কমপ্লেন আছে এটা পেয়ে যাবে। এটা হচ্ছে প্রায় 5 লক্ষ মতন মূল্যের মতন যে ডিসপিউট আছে এটা এখান থেকে ফ্রি অফ কস্ট হইব। 5 লাখের উপরে যদি ওনাদের কোনো কমপ্লেন থাকে এটাতে কিন্তু ওনাকে একটু অল্প কস্ট আছে, এটা কস্ট করতে ওরা দিতে হবে। এর মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা এটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যাতে যে কোনো কনজিউমার ওনার বাড়ি থেকে বা ওনার জায়গা থেকে ওনার জেলাতেই ওনাদের কমপ্লেন যাতে রেজিস্টার করতে পারে আর ওটার ওনাদের সমাধান যেতে পেতে পারে। আর সর্বশেষ দিকে এটা আবার বলবো যে আমরা ডিপার্টমেন্টের যে কর্মচারীর সংখ্যা আমাদের পোস্টগুলি আছে এটারও এখানে অনেক আমাদের ফিলিং আপ করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে, যার মধ্যে এখন আমরা ডিপার্টমেন্ট এটা 15 ফুড ইন্সপেক্টর পোস্ট আমরা অ্যাপ্রুভ করে ফেলেছি, এটা আমরা পেয়েছি। এটা 15টি ফুড ইন্সপেক্টর গ্রুপ সি পোস্ট, এটা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে হইব। এটা হইব টিপিএসসির মাধ্যমে কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের মাধ্যমে এটা করা হইব। এটার ক্ষেত্রে অলরেডি নোটিফিকেশন বাইর করে টিপিএসসি এটার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার পরে এক্সাম 24 ডিসেম্বর 2022 অলরেডি কন্ডাক্ট করে ফেলেছে প্রিলিমিনারি এক্সাম। এরপরে মেন এক্সামিনেশন হইব। এর সঙ্গে সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে 35টি গ্রুপ সি ক্যাটাগরি পোস্ট, যার মধ্যে 6টি সাব ইন্সপেক্টর, 3টি ফিউমিগেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, 6টি জুনিয়র স্টোর কিপার্স এবং 20টি এলডিসি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এই সমস্ত 35টি গ্রুপ সি ক্যাটাগরি পোস্টেরও সিলেকশন করার জন্য কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত পোস্টের সিলেকশনের ক্ষেত্রে জিআরবিটিকে অলরেডি আমরা রিকোয়েস্ট করে ফেলেছি যাতে আগামী দিনে এই 35টি পোস্টও ডিপার্টমেন্ট যাতে ফিল আপ করে আমাদের যে কর্মসূচি রয়েছে, আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য বিভিন্ন স্কিমের ইমপ্লিমেন্টেশন রয়েছে এটাকে যাতে আমরা ভালোভাবে দ্রুতগতি করতে পারি, সমস্যা সমাধান করতে পারি। ধন্যবাদ। রাজ্যে বর্তমানে খাদ্যশস্য কত মাসের মজুদ আছে এবং গোডাউনগুলোতে কত মেট্রিক টন ক্ষমতা আছে? আমাদের এখানে রাজ্যে যে চালের যে দরকার আছে এটা ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 746 মেট্রিক টন। আমাদের কাছে 40,000 মেট্রিক টন অলরেডি স্টকে আছে, যাতে প্রায় 55 দিন আমরা চালাতে পারি স্টক। এই যে এসকিউ কেরোসিন আছে এটা এমনি নর্মালি এটা ভ্যারি হয়। আজকে লাস্ট আমরা যে ফিগার নিচ্ছি এটা হচ্ছে 79.40 পার লিটার, 80 টাকা, প্রায় 80 টাকা। হ্যাঁ, চিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। অলরেডি আমাদের এখানে 1040 মেট্রিক টন চিলি আসে। কত চাহিদা কত? প্রায় 32 মেট্রিক টন ডেইলি। ধলাই ডিস্ট্রিক্টে যে এখন মানে ডিস্ট্রিবিউশন চলছে, এতে কত রিকোয়ারমেন্ট লাগছে মাসে বা মাসে? না, ওনাদের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে টোটালটাই 45 রাইস আমি ওনাকে দিতে দিই। আচ্ছা, আর সারা রাজ্যে দিতে গেলে কত লাগবে? কত লাগবে? ऐसे रिक्वायरमेंट मासे লাগবে 22,000 মাসে এরকম লাগবে এমটি। আমরা ডেইলি 746 মেট্রিক টন লাগবে রাজ্যে, প্রায় মাসের মধ্যে 20,000 মেট্রিক টন, 20 থেকে 22 বার। হ্যাঁ, ওই রাইসটাই 45 হইব এখন। অ্যাকচুয়ালি দ্য
concept is these are kernels, छोटो छोटो एक टा rice मतनी white थाके, ओटा जो परिमाण अच्छे टा होई तो प्राय 1 kg मधे कतो तो 1:100 1:100 ए रेशो थे এটা রেট কি একই রেট একই রেট একই শুধু এটা 45 হবে যাতে ওরা মানুষের কাছে যাতে ওই মিনারেলস যেগুলি নিউট্রিশনাল ভ্যালু আছে সেটা যাতে পৌঁছে যায় খেতে This will be mixed with other rice. Normal rice. It will be 1:1 in a ratio of 1:100. And in the last 1 year, how many cases has been registered with this family food dispute commission? We have total for the state actually there are state consumer dispute redressal and there are district consumer dispute redressal. In state roughly 80 complaints were there till date. Out of that 76 have been disposed of almost. And for the districts roughly 500 cases are there total. We will provide you exact number after the conference is there. We have the Bagai Kokborok Koktwma Sujarana Kubuni Nakumani Koktwma ni bagai Choya Winai Tungdi Swrangchati.